তাহলে কোন যুগ্ম মানে কোন আমি জানলে যুগ্ম মানে কোন জানলে বান্টি পাইবা ও অযুগ্ম মানে কোন জানলে বান্টি পাইবা না কি সমস্ত বুঝি পাইলে না কি কি বুঝি পাইলো তাহলে ভালো কি না জানলে তাহলে যুগ্ম মানে কোন বান্টি পাইবা ও অযুগ্ম মানে বান্টি মানে কোন সমান না হলা আচ্ছা एलिना हला एलिना आउ भोकरी कमिना सरस्वती जाइले कोठी की ना हाटी को जाइछे हला बुझ पाइलो पड़ी रे हाटको जाइले जाले ना हाटी को जाइले तांकु कोन हला ना 8 टका दिया गला कितना दिया गला तुम पढ़ते तो कितना दिया गला তাহলে কত জন যাইলে হাটকু 4 জন বুঝলো আউ কত টাকা তাকু দিয়া গলা 8 টাকা দিয়া গলা মতে কুহ এবে তাଙ୍କ ভিতর সমান বাଣ୍ଟା হেই পাইবো কি আগে মতে কো বাଣ୍টা হেই পাইবো না হেই পাইবো কার হেই পাইবো হাতে কোন কে কোন বাଣ୍টা হেই পাইবো এই আমার সমস্ত বাଣ୍টা হেই পাইবো আউ কত টাকা বাଣ୍টা হেই পাইলে কত টাকা বাଣ୍টা হেই ଯିବ केते टंका आइबो रे 2 टंका बाटे हिजबे ना देखिया 8 टा बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 हला 4 जण अछंती नै कि 4 जण अछंती ना अच्छा ये नै गला दीटा ये नै गला दीटा ये नै गला दीटा ये नै गला दीटा बुझ पाइलो ना नहीं देखो तने 4 और 8 बात हो गला ना नहीं তাহলে এই 4 এর জানলে কোন 4 জানলে 8 জানলে এটা বাক্য হই পারছি তাহলে এটা ଗୋଟେ যুগ্ম সংখ্যা হই পারিব না 4 গোটে হই পারিব 8 গোটে হই পারিব না আচ্ছা এটি